Jakarta, home of thousands of concrete. Who would have thought that this city, which is inhabited by more than 7 million people, sometimes makes its visitors long for healthy foods with the taste of home cooking. Today, we will visit one of the restaurants located on the corner of the busiest street in Jakarta, the Senopati area. Senopati area is located around the Sudirman Business District. Most of the buildings here are offices. Workers who sometimes miss a simple lunch usually need a unique alternative, one of which is Dapur MTW. Among so many restaurants in this area that offer mainstream menus, Dapur MTW actually looks different. What is unique about this restaurant that serves comfort food is that the menu served is home-cooked food that has gone viral. Kayak awalnya tuh aku sangat nggak nyangka sih kayak bikin Dapur MTW di awal sampai akhirnya kita bisa punya banyak cabang seperti ini. Dan aku tuh mengelola ini dengan adikku, namanya Rangga. Nah kita berdua tuh memang kita grew up dengan masakan ibu kita yang selalu enak-enak. Ada kayak beberapa menu yang kita selalu bawa itu untuk bekal dari SMP dan SMA. Jadi teman-temanku dan aku dan adikku, teman-teman SMP dan SMA kita tuh udah tahu kayak contohnya mesra ayam suwir gitu, mesra ayam. Pasti mereka nanyain gitu kalau ke rumah, mau dong mesra ayam, mau dong beli gitu. Saat itu aku belum bikin MTW sama sekali dan akhirnya aku ambil business management, terus aku lulus dan aku berpikiran kayaknya udah ada demand-nya gitu karena pasarnya tuh udah ada gitu, kayak banyak request dan 7 tahun yang lalu belum banyak bisnis makanan kayak sekarang. Jadi lumayan sulit gitu karena belum banyak gitu kan. Jadi aku harus bikin kayak bisnis kitnya, bikin logo, terus dari online, dari masih Instagram dan Line dan WhatsApp waktu itu saat itu. Sampai akhirnya kita bikin PO, dari PO berkembang akhirnya selalu ready. Terus kita hire ojek kompleks. Ya, terus akhirnya udah ada ojek online, kita di approach oleh Gojek online karena setiap jam makan siang tuh kita bikin kayak sort of like ini di garasi di rumah kita. Tiap jam makan siang tuh Gojek selalu antri gitu. Jadi kayak mamaku sampai udah komplain kayak ini kok udah nggak kayak rumah lagi loh, kayak Gojek selalu jam makan tuh selalu rame. Sampai akhirnya ada customer yang datang sekeluarga lah. Ini kan rumahku di kompleks kan gitu, jadi kayak mobil tuh penuh. Ada keluarga, ada yang esmut makan siang gitu. Dan setiap kayak aku lagi naik ojek online selalu ditanyain kayak oh Mbak yang punya Dapur MTW, ini saya sering pick up di sini sehari sampai 3 kali udah gitu. Customer selalu nanya ini tempatnya di mana gitu. Sampai akhirnya kayak oke deh, tahun ketiga kayaknya kita baru buka store yang pertama gitu. The following year baru yang kedua gitu. Dan situ ya and so on lah gitu sih awalnya. Karena gini, jadi kayak aku juga pengen share the love of homemade food gitu. Karena nggak semua orang punya privilege itu, yang kayak nggak semua orang grew up with their parents yang bisa masak atau mereka merantau gitu. Jadi kayak aku pengen share kayak kebetulan aku dan adikku beruntung bisa merasakan masakan rumah homemade gitu yang full of love, warm and comfort food gitu. Dan itu yang pengen kita jual sih. Itu yang pengen kita share gitu. Jadi untuk orang yang kayak lagi merantau atau kayak jauh dari orang tuanya kayak pengen kalau misalnya lagi lapar kayak nggak mau yang macam-macam, maunya kayak comfort yang udah kenyang, udah pasti aja gitu, pasti. Nah itu yang disitulah Dapur MTW masuk gitu. Located at the center of the city, and in a district that is often a destination for culinary travelers, actually makes Dapur MTW confident in serving comfort food menus for its fans. One of the menus served in Dapur MTW is Kriwil Green Chilies. This food is one of the most frequently ordered menu by Dapur MTW visitors.
Frequently, the visitors claim that they immediately miss home cuisine. Green chili tang kriwil has a distinctive and spicy taste, perfect for adding to your taste buds while dining. In one serving of green chili tang kriwil contains When you first saw it, I'm pretty sure that your tongue could not resist to taste it. When you taste the juicy tongue part, the tongue taste is very savory, spiced, and very tender. It is indeed very rich in flavor and also hot enough to satisfy your need of heavenly spiced food. Awal dari lidah kriwil itu adalah pangkal lidah. Jadi kayak dia di lidah itu ada kayak pangkalnya itu. It's the best part sebenarnya gitu. Jadi itu kita bikin kayak dicap, dicincang gitu. Jadi untuk orang yang suka lidah atau yang kayak tapi nggak mau bentuk lidah yang kayak lidah slice gitu. Nah itu bentuknya kayak daging sebenarnya, tapi it's tongue gitu. Ini itu lidah gitu sih. Jadi kita bikin variasi lain. Well, I'm really sure that you can't wait to taste it. No need to be afraid. The price is very affordable. You can enjoy this tasty food at a price of 40,000 rupiah, and I guarantee your tummy will be full and satisfied. The next menu which we will taste today is one of the menus which is very liked by the consumer. That menu is the sambal mata tang. And by the way, the customers really love the spices inside the sambal mata. Jadi sambal mata aja tuh udah ada fansnya sendiri kan ya gitu. Nah kita pikir gimana ya kayak dengan apa ya sambal mata ini yang enak dipadukan gitu. Nah udah pasti dengan lidah sih, dengan lidah setelah kita kayak coba-coba paling enak ya dengan lidah gitu. The portion offered are so perfect for hungry visitors at lunch hours. For spicy lovers, the sambal mata taste is so good and so satisfying. Dapur MTW has a special secret behind this phenomenal sambal mata enjoyment. Sambal mata kita sangat favorit banget sampai waktu itu banyak banget yang request hanya beli sambal matanya aja gitu. Jadi mungkin kita bisa bikin botolannya dan itu sambal mata kita so special. Why? Karena kita pakai minyaknya itu kita order dari Bali. Wow. Gitu. Jadi we are very careful with our ingredients gitu. Jadi kayak nggak asal. Behind the enjoyment of sambal mata tang, there are some ingredients such as to enjoy this delicious dish of sambal mata tang, you need to spend around 40,000 only. The portions are quite large and of course very filling. Pertama jelas karena suasananya enak ya, tempatnya enak gitu di jalur sini. Terus makanannya, minumannya juga harganya oke, enak juga. The next dish not to be missed when visiting Dapur MTW is the mentai tang. Does the name feel weird to your ears? Some visitors feel this when they first see the menu. Mentai tang is an experimental menu from Dapur MTW that combines the savory taste of the tang with the deliciousness of mentai seasoning.
Asal muasalnya tuh kalau itu adikku, dia yang kayak coba-coba awalnya. Nggak, awalnya sih aku lagi suka banget mentai saat itu. Jadi aku order everything mentai every day. Dari ke rumah, dari apa sama mentai lah, sushi, segala macam mentai terus gitu. Terus akhirnya dia kayak, kayak mentai enak kayak kalau dipakein lidah. Terus kayak, ya udah coba aja deh, kita coba aja. Terus karena kita belum ada menu yang nggak pedes gitu. Biasanya kita pisah kalau dari request yang nggak bisa makan pedes kayak lidah sama sambal matanya atau sambelnya dipisah gitu. Jadi kayak orang yang nggak suka pedes kayak masih bisa karena lidahnya sendiri tuh udah gurih gitu. Nah akhirnya oke, kita bikin menu yang buat orang yang nggak terlalu suka pedes. Lidah mentai deh kita masukin, ternyata enak banget pas dipakein itu dua kayak wow, it's good. We gotta sell this gitu sih. Now let us take a bit look at the preparation. This is some basic ingredients to increase taste in the tang mentai. Here you can see the juicy texture of the tongue, and you can also see the savory part of the mentai sauce. Nothing to be worried, you can enjoy it at a fairly cheap price, which is around 65,000 rupiah. Nomor satu ya udah pasti rasa dan kualitas gitu. Itu yang kita pertahanin banget dari dulu sampai sekarang tuh semua bumbu, walaupun kita udah ada tukang masak dan kami, tapi bumbu masih tetap kita yang pegang karena kita sangat menjaga kualitas dan rasa gitu. Nomor satu itu di food business gitu. Jadi kayak alhamdulillah semua customer kita repeat customer. Jadi pertama kali cobain akan terus mencoba kebanyakan, alhamdulillahnya seperti itu gitu ya. Itulah rasa sih yang paling penting gitu. Dan di sini kita padukan dengan ya harga yang masih terjangkau gitu. Lidah bukan makanan murah gitu, tapi bagaimana caranya kita bisa di tengah-tengah untuk terjangkau buat semua gitu. The menus that are not so expensive and carry a distinctive homely taste seem to really make Dapur MTW a unique hangout destination. Jadi ini tempatnya sebenarnya enak ya. Jadi suasananya enak, banyak pohon gitu. Terus di sini juga kan sering banyak nongkrong-nongkrong kayak komunitas, banyak anak motor, anak mobil gitu. Jadi kita bisa berbaur, bisa nambah teman baru. Harganya oke sih, masih masuk di kantong sih menurut saya. Masih affordable lah ya untuk daerah Jakarta Selatan kayak gini. A hangout is incomplete without a cup of hot coffee. Therefore, Dapur MTW Senopati that comes with Buna coffee also offers various types of Indonesian coffee drink that is perfect to enjoy in the afternoon for just relaxing. One of the famous coffee for Dapur MTW visitors is an espresso coffee that is so tasty and has an authentic aroma. Ya lumayan, dari segi lokasi kalian punya tempat ini punya tempat yang strategis ya. Jadi lalu lintasnya enak buat anak-anak muda gitu kan. Terus ada tempat terbukanya. Ini jadi kalau ngopi pinggir jalan ini kan kayak di Eropa nih. Jadi kayak di Eropa, pura-puranya di Eropa kan gitu. Jadi enak gitu. Kopinya so-so oke gitu kan. This espresso coffee is still loved by coffee fans to this day. Although the impression is classic, there is a special taste in coffee that makes it always sought after. Turns out, enjoying hot coffee has various benefits in the middle of this pandemic. For example, Dapur MTW with its flagship menus turned out to have previously started as a small business, which then grew rapidly to open several other branches. Iya, setelah sebelum PPKM, alhamdulillah, especially cabang-cabang kita yang deket banget kayak di Rasuna, kita ada cabang di Rasuna, itu jam makan siang pack, udah pasti full gitu. Tapi ya setelah PPKM langsung sepi banget gitu, karena mau yang Gojek pun ternyata
yang kerja di sekitaran situ adalah semua rantau kebanyakan gitu. Kayak kita dapat DM kayak di luar Jakarta semua gitu. Jadi ya di cabang itu memang khusus yang di sekitar kantoran. Kalau kantor semuanya WFH ya nggak ada gitu. Jadi kita harus inovasi kemana online. Office workers around Sudirman and Senopati are usually confused looking for a fitting lunch menu but also have affordable prices. The next menu which we will taste is green chili squids. This menu is one of the most kicking menu from Dapur MTW. The texture of the squid is chewy and not fishy, making squid loved by many people including us. Especially when it is processed into food, squid brings out a very delicious taste. The spices used by Dapur MTW are so unique, and also there is a lot of benefits in serving green chili squid for your health. When you're enjoying the food, you are also investing on your health because green chili has a healthy benefit like the portion is very filling and the seasoning really soaks into the squid. It doesn't even taste fishy at all. If you're curious about the spicy flavor, you don't need to ask more because the spicy taste is really kicking. And the last menu we will eat is the most recommended appetizer in Dapur MTW. The menu is chocolate pudding in Dapur MTW own style. The sweet and creamy taste is perfect for enjoying in the afternoon. The texture of the pudding is very soft and the portion is really just right. This pudding is indeed one of the best seller menus in Dapur MTW. Without any doubt, you can enjoy this dish for only 20,000 rupiah. This very soft pudding reminds us of the typical taste of our childhood. During this pandemic season, Dapur MTW certainly experienced turmoil as well as other restaurants. Dapur MTW is also required to innovate because customers miss the special flavor of Dapur MTW. Kalau PPKM yang pertama, yang tahun lalu, it was very hard. Sih, jujur, kayak susah banget, sepi. Makanya kita kayak, cari inovasi macam-macam, promo ke online. Tapi yang sekarang sih kayak kita udah sort of like we already have a plan gitu. Jadi kayak kita pakai plan yang kemarin gitu loh. Selain inovasi online, tapi juga ya udah di sini masih bisa dine in beberapa gitu. Kayak kita bikin promo yang banyak kayak dari beberapa merchant yang kerja sama kita, kayak berapa persen kalau menggunakan merchant ini, merchant itu gitu. Dan kalau misalnya dine in kita ada promo sendiri gitu ya. Alhamdulillahnya ya contohnya kayak di sini masih ada yang dine in gitu. Kita di sini juga kolaborasi sama Buna Coffee kan gitu. Jadi di sini bisa sambil ngopi juga. But in the middle of variety of challenges, of course, there are new opportunities opening. One of them is the utilization of the pedestrian area in front of Dapur MTW to be an outdoor spot for visitors who choose to sit in the outside area due to the fear to be in the indoor dine-in area. Kalau nantinya kayak seperti biasa, seperti sebelumnya gitu, kita buka banget. Kebetulan yang di sini kita buka pagi banget dari jam 7 karena kita buka untuk orang-orang yang olahraga pagi. Di sini sering banget komunitas Vespa, komunitas sepeda, komunitas mobil, motor gede gitu. Komunitas sering banget kayak yang olahraga pagi, especially weekend. Itu dari jam 7 tuh udah rame. Nah disitulah kita
Makanya kita mengincar udah buka dari pagi gitu sih. Dan pastinya biasanya di sini kan ada meja nih sebelah sini tuh ada meja, tapi kita nggak keluarin sekarang gitu. Nantinya sih setelah PPKM kita akan keluarin lagi gitu. Dengan prokes yang ketat, dengan ada area outdoor. Kita selalu sedia hand sanitizer di dekat pintu gitu. Dan setelah tutup semua sanitize gitu. Dan semua semua karyawan kita tes suhu. Kalau misalnya ada delivery, ada tulisannya gitu. Jadi kalau delivery nanti kamu akan dapat nama sama suhunya gitu. Dan di sini kita semua pakai masker, semua prokes sih. Jadi kita sangat mementingkan itu banget. Enak gitu, nyaman. Lokasi prime kalau saya bilang, oke lah. Debu nggak ada, ya kan? Dibanding Senopati sana gitu. Nyaman sini, pohon banyak. During this pandemic, you don't need to worry. Dapur MTW continues to provide the best service with health protocol. Its strategic location and unique menu make Dapur MTW a special destination for its visitors. The comfort food served also fits in the wallet, so don't hesitate to increase the portion to fill the stomach.